Hare Krishna, I'm Sunita Sunil with you in 2 Minute Mahabharata stories. Let us chant chapter 11, verse 45 of Bhagavad Gita. अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवासा. The translation is Arjuna tells after seeing Vishwarupam, that is the divine form, having seen what I have never seen before, I am delighted, yet my mind is distressed with fear. Therefore, O God, please show me that same form of yours again. Be gracious, O Lord of Lords, O abode of the universe. This shows Arjuna in awe, but also terrified. The form is too vast and fierce to bear. So here he is asking Krishna to please go back to his beautiful, gentle, four-armed Vishnu form. The moral is, this shows even divine truth can be overwhelming. Sometimes we ask for God, the truth, to come to us in a way we can understand and handle. That's okay. Growth happens step by step. So, Arjuna asks Krishna, I wish to see you as before, the crowned with mace and disc in hand. Let us continue this in the next episode. Thank you. Good day to all of you. ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 11 ಶ್ಲೋಕ 46. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ ತೇಸೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ: ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಿನಂತೆ ಎಂದರೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗದಾಚಕ್ರಗಳು, ಶಂಖ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೈ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಯೇ, ಹೇ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಚತುರ್ಭುಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಾ. ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬಯಸಿದ್ದ ಅದೇ ಚತುರ್ಭುಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈಗ ಆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವೆಂತಹದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.